Kojeg stranca, kojeg čovjeka pozvati da nam bude gost na ovaj dan, dan državnosti? Ko je taj koji decenijama uporno govori o važnosti Bosne i Hercegovine, o njenoj državnosti? Ali je, iako diplomata, nestvarno direktan u priči o našoj zemlji. Čak bi rekao i emotivan. Bilo je takvih ljudi u svijetu, u diplomatiji, ali su nekako nestali, otišli. Bilo je takvih ljudi, ali su stali. Ima takvih svjetskih ljudi koji su od prvog dana principijelni, direktni, otvoreni i koji i dalje nama i svijetu u lice direktno govore istinu. Malo, sve manje, ali ih ima. Diego Aria je u mnogo čemu najbitnijem za našu zemlju prvi i još je za Bosnu i Hercegovinu. Diego Aria je bio predsjednik Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, ambasador Venezuele u UN-u od marta 1992. godine. On je u Srebrenici bio u aprilu 1993. godine, 2 godine i 3 mjeseca prije genocida. I taj čovjek je tada upozoravao i rekao šta će biti. Moraš biti vrhunski diplomata, uman čovjek, vizionar koji prvi vidi i zlo koje dolazi i još rizikuješ život i odeš u Srebrenicu. Znate li kako je tada, 1993. godine, u svom izvještaju Diego Aria definisao tadašnje događaje u Srebrenici? Nazvao ih je tada usporeni genocid. Znate li kako su na ovaj izvještaj reagovale svjetske sile? Tjerale su Venezuelu da ga povuče sa mjesta ambasadora UN-u. Dobro večer, gospodine Aria. Dobro večer, vaša ekscelencijo. Dobro večer, dragi prijatelju. Čast nam je da ste naš gost na naš dan. Uvjeravam vas, meni je čast i drago biti s vama. Tako dirljivim riječima ste me najavili na dan koji je tako važan za BiH, za njen narod. Meni je zaista čast da sam s vama danas. To je samo jedno obično hvala za sve ogromno što ste učinili za ovu zemlju. Gospodine Aria, 1992. i 2022. godine, u razmaku od 30 godina, vi tvrdite rat u Bosni i Hercegovini je mogao biti spriječen. Država je bila ostavljena kao mrtav pas na ulici. Cijeli svijet je pao na tom ispitu. Jeste, nažalost. To je ne samo jedno bolno poglavlje u istoriji naroda BiH, ali to mora da bude i bolno poglavlje u istoriji Europe i Sjedinjenih država, što su dozvolili Miloševiću uz rusku podršku da izvrši invaziju na BiH, a sad Krim, pa Ukrajina, oni tu cijenu plaćaju upravo zbog tog presedana koji je tad međunarodna zajednica ustanovila, misleći da su i u to vrijeme su došli do zaključka da BiH nije evropska zemlja. BiH im je bila muslimanska država negdje na rubu Europe, nešto kao Ukrajina. Ukrajinci mislili su da su to neki Sovjeti. I sad Ukrajinci životima plaćaju da budu Evropljani. Poštovani gledaoci, naš gost koji s nama uživo, Diego Aria, napisao je knjigu Rat i terorizam u srcu Europe. Ključni razlog za pisanje ove knjige, po njemu davno je to rekao, bio je obračun sa historijom, ali i obračun sa generalnim sekretarom UN-a tada Boutros Ghalijem, kao i sa Vijećem sigurnosti. Aria je upozorio Ghalija da se na terenu u ratu dešavaju stvari koje mogu rezultirati masakrom, genocidom, kakav se kasnije dogodio u Srebrenici. A isto je tada rekao u svom izvještaju u UN-u visoki povjerenik za ljudska prava. Ali Boutros Ghali
nikada nije pokazao taj izvještaj Vijeću sigurnosti, niti je prenio mišljenje i stavove svjedočenja gospodina Arije sa terena. Zašto, gospodin Arija, zašto je Butros Butros-Ghali sakrio izvještaj i prikrio vaše predviđanje? Taj izvještaj tek sam 10 godina kasnije saznao. Kad sam otišao u Haag kao svjedok protiv Slobodana Miloševića, jedan od tužilaca me pitao jesam li vidio ja taj izvještaj. I u knjizi kažem, vjerujem da bi možda Butros to rekao nekim zemljama u Vijeću sigurnosti, ali svi su zajedno saučesnici u toj šutnji i indiferentnosti prema dešavanjima, da nisu htjeli taj izvještaj da podijele sa drugim članovima Vijeća sigurnosti, jer ja sam bio samo predsjednik Venezuele. Veliki dečki, tih 5 stalnih članica Vijeća sigurnosti, znali su sigurno, ali naravno nisu htjeli ništa da čine i nisu ništa ni učinili da spriječe da se to desi. Ostalo mi u sjećanju, nisam imao priliku da vas to pitam, tada ste kazali, a i danas tvrdite, citiram vas, da je Butros-Ghali jedna velika izopačena pojava. Zašto ste to tako nediplomatski kazali? Nisam ja nikad zaboravio Butrosovu posjetu Sarajevu. To je decembar 1992. bio u gradu koji je bio potpuno okružen srpskim snagama. Ljudi su bili izloženi masakrima i rekao je on je jedan kršćanin, kopt. Ja lično mislim da je on samo pao u zamku stavova da BiH nije evropska zemlja, da BiH predstavlja neku prijetnju, da je to neka buduća muslimanska zemlja. U tu zamku je pao i zato je Butros saučesnik Ujedinjenog kraljevstva, Francuske, u određenoj mjeri Sjedinjenih država i Rusije i Kine u tom smislu. Poštovani gledalci, teško mi sada formulisati ovo, a i, dragi prijatelju, Diego, ali zahvaljujući vama, moram taj termin da koristim, u Ujedinjene narode je ušao pojam genocid, kao zvanični pojam, oficijalni. Međunarodni sudovi su preuzeli taj pojam u svoj rječnik. Kako ste znali unaprijed 2 godine i 3 mjeseca kada ste bili u Srebrenici i zašto ste insistirali na pojmu definicije genocida? Znate šta, Senade? Kad sam prošli put bio u Sarajevu, kad sam dobio titulu počasnog građanina Sarajeva. Sa Reisom sam se susreo, uvijek sam se s njim sretao kad sam dolazio u Sarajevo i on me pitao. Pitao me kako sam mogao reći genocid, kako sam mogao reći genocid se već dešava. I tad sam njemu rekao, nije me to niko zvanično pitao i nisam to nikad prije ni rekao, ali kad sam gledao patnju ljudi na ulicama Srebrenice, kad sam vidio ostatke djece ubijene u školskom dvorištu u Srebrenici, kad sam vidio ponašanje, indiferentnost vojske koja je tamo trebala da brine o tim ljudima, jedna je riječ samo mogla da mi padne na um, da mi bude u srcu. To je genocid. To je zaista nevjerovatno da ste tada, i mi smo to registrovali, govorili da se može prije nego se desio genocid. To onaj u Srebrenici. Da se mogao izbjeći taj genocid. Tada ste ga nazvali genocid usporeni ili nekako genocid u usporenom snimku. I ništa nije učinjeno da se to zaustavi i prekine ili okonča. Kome bilo u interesu prikrivanje genocida, to jest nastavak rata? One of the reasons, Ahmed, not to
Jedan od razloga što se u rezolucije u to vrijeme nije uključivala riječ genocid u Vijeću sigurnosti je što zločin genocida obavezuje, prisiljava da se nešto tu učini, a nisu htjeli ništa da učine. Samo su se krili iza nečeg drugog. Ja sam stalno govorio, najveće prikrivanje u istoriji Ujedinjenih nacija su zapravo zločini počinjeni u BiH. Ne iz neznanja, već uz svijest o tome šta se dešava. Moram da se podsjetim, Senade, i sebe i druge. Dominantni dio ovog strašnog poglavlja u životu BiH, jedno sramotno poglavlje u životu Evrope, odjednom se stvaraju razni izgovori. Sjećate li se? Neke etnički sukobi, neki stari sukobi, Srbi, Hrvati. A stvarna je činjenica bila od samog početka. Embargo na oružje, na bivšu Jugoslaviju, nametnut je samo da nenaoružana Bosna i Hercegovina ne bude u stanju da se brani i da se odmah preda, ali na iznenađenje međunarodne zajednice BiH ne samo da je pružila otpor, nego je bila na granici pobjede rata da se nije ugurao Dayton u ovu situaciju. Citiram vas, gospodine Arija, kazali ste Ujedinjeni narodi su zatvorili oba oka na istrebljenje Bošnjaka samo zato jer su bili muslimani. Neki dan ste ovdje bili u Bosni i Hercegovini i to ponovili, ako je to novi kontekst, u novom kontekstu, citiram. Bosna je ostavljena da umre jer za Zapad muslimani nisu dio Evrope. Nije prikladno imati muslimansku državu u Evropi. Ovo je, gospodin Arija, šokantna tvrdnja. Vaša ekscelencija, objasnite je. You know, there should not be any rational, decent explanation. Nema racionalnog, čestitog objašnjenja za to. Neki članovi Vijeća sigurnosti su mi rekli da su se plašili da bi BiH mogla da postane to mračno, tamno dijete Evrope koje treba sakrivati. Da vas podsjetim, Diego Arija je naš gost, uživo se javlja iz Venezuele, bio je Mladić, Krajišnik. Ja sam bio u svim tim predmetima svjedok i bio sam svjedok odbrane Nasera Orića, jedan od branilaca Srebrenice je to bio. Nije im bilo dozvoljeno da učestvuju jer znaju previše. I još uvijek ne znamo sve što se stvarno dešavalo u političkom procesu izgradnje, odnosno podržavanja te teorije i te politike da, po mom mišljenju i po mom iskustvu, jesu napravili Britanci i Francuzi, prvenstveno oni, a onda su tome dali podršku i Amerikanci, i Rusi, i Kinezi. I jednostavno nisu htjeli da se izlože riziku da ih neko ispituje pred Međunarodnim krivičnim sudom onome što znaju. Još uvijek ima puno mračnih hodnika i uglova. Ni Bosanci, Hercegovci, ni međunarodna zajednica nisu još tu osvijetlili stvari. Ovo je engleska verzija knjige o kojoj vi govorite. Rat i terorizam u srcu Evrope. I prevodi se na bosanski i zvaće se genocid u slow motionu. Sad ja mislim o drugim generacijama, o starijim generacijama. Pazite, genocid je počinjen uz punu svijest najvišeg tijela na svijetu, Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. To se ne smije zaboraviti. Ja svaki put vidim, nije to jedan dan. Ja sam u Sjedinjenim državama bio. Kad Jevreji podsjećaju svijet na holokaust, u pravu su. Ne žele da se to zaboravi. Pa,
Pazite, moramo se potruditi da se ne zaboravi. Ne samo Srebrenica, nije samo tu genocid bio. Bio je genocid na raznim mjestima u BiH, u cijeloj BiH. I to je osnovni razlog što sam ja ovu knjigu napisao. Gospodine Arija, i u toj knjizi i u svjedočenjima u Hagu i za govornice UN-a govorili ste da je Slobodan Milošević fanatik koji je poduzeo etničko čišćenje u dogovoru sa hrvatskim političarima da bi podijelio Bosnu i Hercegovinu. Mislite li, znate li da i danas taj plan, nazovemo ga Milošević-Tuđman, tako je nazvan i u Međunarodnom sudu i u sudovima, da je taj plan Hrvatske i Srbije i dalje aktuelan, da se radi na njemu i možda ključno pitanje, da li neko i ko iz svijeta podržava taj plan Hrvatske i Srbije o podjeli Bosne i Hercegovine? Sve što čujem, sve što pročitam u kontaktu s ljudima iz tog dijela svijeta mi kaže da taj plan nikad nije nestao kao opcija koja je još uvijek na stolu. A kad vidim, recimo, promjene u izbornom sistemu u Bosni i Hercegovini nametnute u toku prošlih izbora, to je njemački visoki predstavnik gospodin Schmidt nametnuo, i to u određenom smislu meni podržava taj strah da još uvijek taj stari pristup da BiH treba da se podijeli između Srbije i Hrvatske, to nije nestalo. I mislim da međunarodna zajednica treba da bude svjesnija onoga što se dešava još uvijek usred Evrope. 30 godina kasnije, u velikom dijelu zato što Dayton, naravno, jeste zaustavio rat, ali je bio nešto što je nametnuto predsjedniku Izetbegoviću i stvara se time Republika Srpska, nešto što je stravično. I to je nametnuto svima kao jedan otrov u odnosima i institucionalnim sporazumima koji su od Daytona stvarani. Postavljam vam ovo pitanje zato što svi sagovornici kažu i ne treba biti neki poseban analitičar da se to utvrdi da smo u potpuno novim, zbog rata u Ukrajini, u potpuno novim geopolitičkim okolnostima, dakle zbog Ukrajine, zbog rata. A vi ste i prije toga kazali ovo. Milošević je bio mali Putin, on je sanjao obnovu. Milošević je bio mali Putin, on je sanjao obnovu Velike Srbije, a Putin sanja carsku Rusiju. Oba preziru sadašnji međunarodni poredak. Jeste, i iskustva i sa jednim i sa drugim pokazuju. Rusija je uvijek otvoreno podržavala Miloševića iza scene, ali nikad zato posljedice nisu snosili. I Rusi znaju da međunarodna zajednica nije spremna da još jedan korak učini, nisu bili spremni za to ni da zaustave Miloševića, a ni njega da zaustave. Zašto je on otišao u Gruziju? Zašto je otišao na Krim? I da zaključimo. Bolje je krenuti naveliko, krenuti na cijelu Ukrajinu. Vidio je da može. I postoji jača reakcija na svu sreću. U vrijeme BiH reakcije nije bilo, jer Evropska zajednica se pomirila s tim da ako se zajedno ne suprotstave Rusiji, Evropska unija cijela se izlaže prijetnji. Sjedinjene države tu igraju bitnu ulogu u tom učvršćivanju Evropske unije kao strukture i u jačanju NATO-a, ali još uvijek Ukrajina
mora tako da se posmatra. Povelja Ujedinjenih nacija, međunarodni principi, čestitost, sloboda, sve je to dovedeno u pitanje. I, nažalost, kriminalno ponašanje u BiH 90-ih se sad ponavlja. Volim razgovarati s vama zato što ste apsolutno netipični diplomata. Osoba ste koja i kada je na funkciji demistificira diplomatiju, neko bi rekao otkriva tajne i tako dalje, mada ste tu suzdržani. Dakle, potpuno ste van standarda, van onih predstava kako diplomate izgledaju i o čemu razgovaraju. Za naše gledalce koji ne znaju, evo, ja otkrivam dvije tajne koje je Diego Aria davno otkrio. Rekao je, engleski predstavnik mi je rekao, sve si u pravu, moj Diego, ali mi nismo mogli dopustiti da iz Bosne u Evropi nastane muslimanska država. Oni su, tako je to tumačio Aria tada, zapravo otkrili da Bošnjaci nisu Evropljani nego muslimani. I rekao je da je to njemu, Diego, bilo šokantno. I druga tajna, pokušao sam reći Aliji Izetbegoviću da tamo, u Vijeću sigurnosti UN-a, postoji zavjera protiv njega i njegove zemlje, jer su mislili da je prijetnja. Ali nisam mogao ispričati sve tajne šefu države. Gospodine Aria, koja je još tajna ostala? Znate šta, Senade? U Sarajevu sam kazao predsjedniku Izetbegoviću, ne mogu mu sve reći, jer rekao sam da jednom šefu države, čija je zemlja okružena i izložena jednom kriminalnom napadu, da mu kažem da vodećim zemljama nije stalo šta će biti s BiH. To bi u tom trenutku bilo strašno. To sam mu zapravo rekao. Isto tako sam mu tad rekao. Jer razgovarali smo o tome kako da dam podršku i pomognem. I onda sam rekao, pazite, ja sam katolik, ja nisam musliman, ali dozvolite da vam kažem da muslimani ovo rade Srbima, ono što Srbi rade vama. Ja bih bio podjednako čvrst s vama kao što sam sad s njima. A razlog što se pojavljuje ovo pitanje muslimana u Vijeću sigurnosti i što se nije taj vjerski element uklonio. Ja sam govorio isključivo kao neko ko brani ljudska prava na osnovu temeljnih principa Povelje Ujedinjenih nacija. To je dovoljno. Ja sam predstavljao jednu malu zemlju koja nije imala neki poseban interes u cijeloj toj priči. Ja sam zaista samo neko ko je branio slobodu i ljudska prava. Za kraj, sada se kod nas formira nova vlast nakon izbora. Kako, na kojem nivou, ali to će biti ipak jedna čudna kombinacija. Dakle, s jedne strane ćemo imati, nazovimo ga srpsko-hrvatski blok etnonacionalističkih ili etnonacionalnih stranaka, a na drugoj strani u koaliciji bosansko-hercegovački blok koji je sačinjen i od nacionalnih i od građanskih i od lijevih stranaka i to. Šta savjetujete tom bosanskom bloku, a iz iskustva sa bosanskim političarima u ratu i nakon rata? Kako da se sada postave prema svijetu, prema događajima u svijetu, a da sačuvaju Bosnu i Hercegovinu? Znate šta, Senade? Imao sam priliku da pročitam jedan intervju, da gledam intervju koji je gospodin Schmidt dao Al Jazeeri i pratio sam izlaganje ambasadora BiH u Ujedinjenim nacijama, gospodina Svena Alkalaja, i bio sam užasnut. Dvije stvari su me užasnule. Prvo, gospodin Schmidt ne samo da je arogantan, već zaboravlja da on treba da bude predstavnik Evropske zajednice, ne predstavlja sam sebe, jer on stalno govori, ja sam odobrio, ja podržavam, moja ideja, ja ću ovo, ja ću ovo. Ne. On to ne smije da radi lično. On je institucionalni predstavnik. I analizirajući promjene koje je nametnuo
izbornom zakonu, nakon što su se održali izbori, čak i određeni procenat se dodjeljuje određenim grupama na štetu nekih drugih. Ja to nisam, moram reći, vidio nikad nigdje u svijetu. To je u određenom smislu kristalizacija politike apartheida koju međunarodna zajednica nameće Bosni i Hercegovini nakon uspješne pomoći da se okonča taj isti apartheid u Južnoj Africi. Ja, ako se sjećate, to je nešto o čemu sam uvijek govorio. Međunarodna zajednica nameće apartheidske politike usred Evrope. To je nešto što je za osudu i to se nastavlja. To i dalje nanosi štetu i otvara vrata, ne otvara vrata stvaranju jedne slobodne demokratske zemlje. To su bitna pitanja. Vrlo ste jasno, gospodina Arija, objasnili vaš odnos diplomate, svjetskog čovjeka, pa i katolika koji se odnosi prema bosanskim muslimanima i u ratu i sada. Međutim, ima jedna dimenzija, eto gotovo je to privatna priča, ali je meni nekako bitna. Imate čerku Manuelu, je li tako? Manuela. Šta oca katolika navede, šta mu je motiv da čerku katolkinju odvede u Srebrenicu, da tako uprostim, na muslimansko groblje? Manuela je jedna od 3 kćeri. Kamila i Karina su druge 2. Ona mi je uvijek govorila da ljude koji pate posmatram kao svoju proširenu porodicu. Onda sam joj ja rekao da ja tebe odvedem na mjesto gdje mislim da je svijet bijedno postupio i nije uspio onom što treba da uradi, da sa mnom podijeli taj osjećaj značaja odbrane najvažnijih vrijednosti čovječanstva. Zato sam je odveo u Srebrenicu, da se susretne s majkama Srebrenice. Za nju je to bilo iskustvo koje nikad neće zaboraviti. Ni ja neću, moram priznati. Kad god osjetim šta su bitne stvari koje sam morao s kćerkom podijeliti. I ona i mnogi drugi. A ako budete imali priliku da pročitate moju knjigu, to ćete vidjeti. Ali u toliko obraćanja koje sam imao, sam to spominjao. Ja stvarno vjerujem da nije dovoljno učinjeno da se svijet stalno podsjeća na ono što se desilo u BiH. Jednu stvar samo da vam kažem, Senade. Kad se analiziralo šta se desilo u Srebrenici, bila je jedna konferencija u Hagu 2015. i govorilo pod sponzorstvom Muzeja holokausta u Vašingtonu. Tad sam saznao da je predstavnik Međunarodnog crvenog krsta u Sarajevu u to vrijeme je radio s vojskom da sakrije ono što se dešavalo u BiH i u Srebrenici. I on je rekao da se pretjeruje, ali pazite, predstavnik tako bitne, prestižne organizacije kao što je Crveni krst, da ide do te mjere. Pa ako je on mogao to, šta su onda drugi bili spremni da čine u tom stravičnom poglavlju istorije čovječanstva? Gospodina Arija, vaša ekscelencijo, hvala vam na svih ovih 3 decenije borbe za Bosnu i Hercegovinu i otkrivanja istine o Bosni i Hercegovini i drago nam je da ste bili naš počasni gost na naš najvažniji dan državnosti. Ja se vama zahvaljujem. Selam alejkum. Poštovani gledalci, Diego Arija, najavio sam ga koliko je sve funkcije imao, odjavit ću ga jednostavno. Čovjek. CD za par minutica.